हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु वेलकम करुच्ची डीएस फार्मा प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को। देखंतु फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल पिलांकर आगो को बहुत शीघ्र जॉइनिंग हेबा को जाउची। ठीक अछि। देखंतु फार्मासिस्ट पिला माने से माने तो जानि दिबे जॉब रेस्पोंसिबिलिटी तांकर कोन रहिबो। से माने ओनली डिस्पेंसिंग रे रहिबे विभिन्न हॉस्पिटल रे। ठीक अछि। आउ एमपीएसडब्ल्यू पिलांको भी डिस्पेंसिंग रे रखंती जो माने हॉस्पिटल रे डिस्पेंसिंग रे रहिले से माने तो डिस्पेंसिंग करिवे। एमपीएसडब्ल्यू पिलांकर डिस्पेंसिंग रे जदि न पडुची तांकर एरिया माने फील्ड रे कोन सब काम रहिबो ता ऊपर आज डिस्कशन करिवा। ठीक अछि। वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। वीडियो रिगार्डिंग जहाँ भी डाउट अछि कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु। वीडियो जदि भल लागिवो प्लीज लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करबा को जम्मार भूलिबेनी। चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर वीडियो। देखंतु जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल। ठीक अछि। द जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी as defined below are applicable to all MPSW male posted at sub-center level. The MPSW will make village visit for 5 days in a week. ठीक अछि। आपण जो गोटे सप्ताह रहिबो सप्ताह रे 5 days village visit करिवे। ठीक अछि। As per fixed tour program covering all village in his area at least once in every fortnight. ठीक अछि। देखंतु आपण 2 सप्ताह रे मिनिमम थरे सब एरिया विजिट करिवे। ठीक अछि। एंड ट्रीट ऑल माइनर एलिमेंट मेंटेनिंग record and submit the same to the supervisor in weekly sector meeting. ठीक अछि। आपणकर जो वीकली सेक्टर मीटिंग रहिबो पीएससीसीएस रे सेठी आपण सुपरवाइजर आपणक ऊपर जो सुपरवाइजर थिबे तांको जहाँ सप्ताहर डाटा आपण कलेक्ट करिथिबे रिपोर्ट से रिपोर्टटा सुपरवाइजर को देबे। एई सब काम आपण मानकर रहिबो। ठीक अछि। ही विल आल्सो परफॉर्म द एक्टिविटी फॉर अदर प्रोग्राम मेंशन बिलो। मैं आपन को देखिए देबी अदर प्रोग्राम कौन कौन सब रहउची। ठीक अछि। He will be equally responsible and accountable for the overall achievement of the sub-center area. ठीक अछि। देखंतु आपणकर फास्ट जो प्रोग्राम सब रहिबो नेशनल वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP। ठीक अछि। सेमती देखंतु फास्ट रहउची ए रे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। आपण आपणक जो एरिया रे पोस्टिंग पाइतिबे सेठी आपण मलेरिया प्रोग्राम सब कंडक्ट करिवे। सर्विलांस उपरे फोकस करिवे, केस डायग्नोसिस करिवे, ट्रीटमेंट एंड रेफरल करिवे। ठीक अछि। आ उपरे आपण ध्यान देबे। सेमती मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम अंडर रे आपण कोन कोन सब करिवे देखि नियंतु। एक्टिव सर्विलांस आपण फील्ड रे देखिबे जदि काहाकू फीवर होईची ताहले पचरा उचरा करिवे। जदि सेमिति किछि मामला आपणक नजर रे आसे ताहले आपण काउंसलिंग करिवे। ठीक अछि। सेमती देखंतु collection of blood smear and transporting the blood slide to malaria laboratory. आपण रक्त संग्रह करी रैपिड डायग्नोस्टिक सेंटर को पठाइबे। ठीक अछि। ट्रीटमेंट एंड रेफरल एतरे सेमती आपण जो ब्लड टी कलेक्शन करी की पठाइथिबे रैपिड डायग्नोस्टिक सेंटर को स्वास्थ्य सेवा कर्मी द्वारा चिन्हट होइतिबा समस्त मलेरिया पॉजिटिव पाई मौलिक चिकित्सा सुनिश्चित करिवे। जो माने पॉजिटिव केस बाहरला दर आपण सेठी केमिति कोन चिकित्सा हेई परिबो तांकर आपण ता परे फोकस देबे। देन जदि व्यक्ति जनक गुरुतर थिबे ताहले उच्च स्वास्थ्य माने पीएचसी की सीएचसी को पठाइबे। एम सब प्रोग्राम आपण मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ऊपर करिवे। ठीक अछि। सेमती देखंतु बी रे वेक्टर कंट्रोल मेजर। ठीक अछि। आ अंडर रे सेमती रहउजी इंडोर रेसिडुअल स्प्रे IRS। देखंतु IRS माइक्रोप्लान प्रस्तुति रे सहायता करिवे। आपण जो स्प्रे हबो ता दिरे आपण सहायता करिवे। ठीक अछि। स्प्रे जेबे करिवे ता ऊपर जो एरिया रे स्प्रे हबो सेठी जो लोक माने थिबे कि परिवार जो सब थिबे तांको आगुरु अवगत करिवे कि स्प्रे हबो बोली। ठीक अछि। सेमती देखंतु सेकंड रे लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स LLIN and ITBN इंसेक्टिसाइडल ट्रीटेड बेड नेट। ठीक अछि। LLIN आवश्यकता निर्णय करिवे आपण एवं सेमानक बंटन पई एक कार्य योजना प्रस्तुत करिवा पई परिवार गुड़िकर सर्वे करिवे। जेउ अंचल रे LLIN उपलब्धि नथिबो
ସେଠାରେ ITBN ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏଇ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 3ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ବ୍ରିଡିଂ ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ମଶା ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମୁଦାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦର ଭେକ୍ଟର ବର୍ନ ଡିଜିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିମ୍ଫୋଏଡେମା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ DEC ଓ ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସହିତ ଗଣ ଔଷଧର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ। DEC ଡାଇଥେଲ୍ କାର୍ବାମାଜିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଲବେଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଏହିସବୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସହିତ ଗଣ ଔଷଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଥିବ ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି ହେବ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେପ୍ରୋସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ। ଏଥିରେ ଚର୍ମ ପ୍ୟାଚ୍ ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ PSCରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେପ୍ରୋସି ଉପରେ ଆପଣ କରିବେ। ସେମିତି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାଶ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକା କାଶ ହେଉଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟିବିରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଡଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାନିଟେସନ୍ ଆପଣ ଆ ଉପରେ ନଜର ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ କିଛି ଡିଜିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ। ଏଥିରେ ଆପଣ ORS ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସାମୁଦାୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଇରିଆକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇ ହେବ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ସରି ଏଇଟା ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏଠି ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ପଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ RBSKରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିବ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିରେ ସେମିତି ଆପଣ ରହିବେ। ସେଟା ବୁଧବାର ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହରେ ବୁଧବାର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ରହିବ ଓ ଶନିବାର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ ରହିବ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିକଲି ସବୁଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଇସବୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ବାହାରିବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଫର ଯେଉଁଠି ସବୁ ହେଲା କି ଯେଉଁଠି କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ ସଟରଡେ ସେଠି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ରହିବ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଟା ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେବେ। ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏ 2 ଦିନ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆଲଟ୍ କରାହେଇଯିବ କେଉଁ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରହିବେ। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ। କଲା ପରେ ୱେଟ୍ ଫେଟ୍ ମେଜର୍ କରିବେ। ଏଇସବୁ କାମ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ରବାର ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଧବାର ଶନିବାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବୁଧବାର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ରହିବ, ଶନିବାର ମିଟିଂ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ରହିବ। ଯଦି ଇନକେସ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ କିଛି ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ 1 ୱିକ୍ର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ସେଟା ଆପଣ ସଟରଡେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ରହିବ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଦେବେ।
ठीक अच्छे एमती सब आपण मानकर कार्य रहिबो आपणकर स्मॉल आइडिया गोटे आसी जाइथिबो मु जेतिकी आशा करूची ओवरऑली काम कौन कौन रहिबो तापर गोटे स्मॉल आइडिया आसी जाइथिबो देन आपण जेबे फील्ड रे काम करिवे ओवरऑल आस्ते आस्ते सब किछि जानि जिवे ठीक अच्छे वीडियो जदि आपन को इनफॉर्मेटिव लगी प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने को जमारू भूलें जिते सारा ग्रुप अच्छी सब ग्रुप रे शेयर करदे अन्य जो माने जॉब पाई से माने देखिकी जानीपर कि आमर आगु को जॉइनिंग पर कौन सब कम करने को पड़ो ठीक अच्छे फर्दर अपडेट पाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखु थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।